Знаргын бастакта вайзар хурс конкоме эфир информацион равагдабун студии габарата Ирина Райдянул спиртай равгда сайрак дартиематыл. Tərsi qadirməci ekspert sıfar satılma münafəsit xisavadı rabattı. Ընդ Ստեփանդիակտը ամախորզախտը գագլույթը ալան ռարֆակոտտա post телеграфон службе կուշտեն սա պրոֆեսիոնալուն բոնուսըտեն։ Խորզմգար əmə qabatır xəstun sarmagun xəstun operasiya fəmardovək qəbəstə Sirgeyen abun zaxtu ifəstak xərzbun. Կադրոնի վնձինətտə ստəy նոկ պրոյեկտə սխəst kənən ավտəma qadirməci ekspert Россия Федерациясы. Асы əmə əndər aktualun farstətıl nəxastıt xisavadır adun rabattı. Əmbirdə neysən qurtdır. Работа радиана министрта кабинет рарфакутта габарат аланан цхинвал администрации сарглага якайсн санкутто йойтахай ама изохто хуссари рестун харзияган фестивал жин костефандиякта фидорай маварнен рефестема дар дарозлавак хастан номшне ка хасканзна бона санкутта премьер Зонами ничего направления имел Ромео Сайлонович Эндер Штырбузный, конечно, Эдуард Семенович Эндер Штырбузный. Халена мерси, что смог террош хоберста. Скажи, задаме жагдержистами одамет хейдер. Я думаю, что вы постараетесь. Министрта кабинет Сари Баркутта горат администрации сарглаваджа фацак хадивак зузите Эдуард якостебноте. Асбнотман сангундерсет гаглуйте Николай Хойраздер Коста президент Хосканагай. Как вы все знаете, сейчас он работает помощником президента. Себя зарекомендовал как хороший управленец. На республика Рахчирайдойзен терс قدر مگای خرخر مجد خیسان خوسته экспорт витен. ويفضلون فرخاست республика خیساد. Каждый год, как вы знаете, лес должен подвергаться санитарной обработке. К сожалению, этого у нас не происходило, поэтому было принято решение частично разрешить вывоз пиломатериалов из древесины за пределы Республики Южная Осетия. جسوت کنستانتین کد بانسان کود تافت ما قدر ما کست کنن آباز در غبطین رستاج نکستان رایسکا و نافافادات راستن قدر ما کست کنن بنتون مالیو کنج تن باخص اما سدس برکست بنات بایگم کنن و دون مدس قوت در. Они будут подключать местные жители, местных работников, которые будут заготавливать именно, естественно, лесхозы будут заготавливать и будут поставлять их на комбинат. Что даст, я думаю, что Биракин это стимул для того, чтобы работать на сахаженных соберем температуру. خیساد سردار مازاخ تا قد خزنات رسانال و نقدوای اما بلام مگسکه پیدا کردن که قوت سما اکولوژی لمان داوام اکونومیکون رای رست مینیستر قوتایت سرمت بانسان کود تا اساس کیفند کننس قدر مگه پرودوکسیا دو مردگ من кубометра экспортар витен. В данном случае не идет речь о том, чтобы разрешить к экспорту необработанную древесину. Считаем, что это поможет отрасли выйти на новый качественный уровень и стать одним из локомотивов экономического развития. Республика терс قدر مگایم یک فساور سو 100 میلیون кубометр اما وی پایداگون سوزن آسفادج رازمزدن زاختا قوتایت سرمت. При разработке вот этого постановления мы очень тесно общались именно с представителями отрасли, ребятами, которые сегодня занимаются в этом деле. Они рассматривают это как дорогу в жизнь для себя. И в данном случае, что очень важно, что этот шаг позволит создать новые рабочие места именно на селе. Министр Мабанасан Куттавана фай проект моздахт каю республика аттаг экономику нархайда размасдан. Министр кабинет معاون خسایفر سراخیتسن کودتا خینوال سرجتن دیگولات والریه ما گجیت آنادولین کستن آس سر درز فداودن فستی و گنباق دارت سایساد فیدار گند مرسد ارختر گولیروفکا کن فتل کامیس نوگس کندتر. کوست زرینا کوستاییدا اینفرماسور وقت آبون. Қайтартаны малынс, нафирухзан кабысты Сергей Рухсном дарчия заттауы саада майвай қабат райфамард Украина и сармагун хастон операция. Сизарай базадысты арта аннақум сывалуны. Сергейан фастақ харзбон зағым мабоныр басыд бір адам. Сехсен нейсен көрттір.
Abonien usun benot ma afan darost kutuj gabeste Sergeje. Kace famort sarmagund khastun operacji rastece. Gabeste Sergej famort fanzam oktobre. Zaporuje fadizdakhane. Qaytaran fastok kharsbun zagma arbatsdiste sadagay aday maktam. Yimgarta am slujba ganjta varasyak minavarade kushta. Ama respublika kuxtari va god prezident Gagloyta Alana sarglavday. Я فتراخم لكنات شاف كوتا ما 92 يازه گوشه نمیگه می دراخم همون درشدی اسم افت فزیان همون نظر دادن ریسنج زغ نایقابه فلا بچه گه ناخم رستگویی وای فات شبه من درگنن نای یا رستجه یرستونن خسار یرستونن زرده رست خبر تکش دست واسمو یازه نشوره ورست نه دست نه ما سخوزر قبول ترور بستوی ما اشتر فد بلزای نخیر وزن کتوی ما آبون تا ورست لوش فد بلزر شدی ما نه خوز در رپوته نه سیروش که خزن رسوت ما قبات رپوته یول در استه ورست فساد شور ما خشنج ما سخ قبات رجینات دیسنج اندر راز ماشلا پوزون یکو بازتون آلو شلا پو آدم مزان زافت مافت دان زن دفعه خوردتون دفعه دی صابر و از دان لگ من قبض کردم یه وقت فستم یا فتح زمان باورستو کان من نفر یول در سپتن در آخم از دانودی آخم صابرودی Хусарирստунан ва зоурастаҷа дувамин истам азе августа Сергей вит хастун архайта активун хаядисаг ема служба ганҷата вит растаҷа дар нисон куттуй ва ман яqa ботир зинот ама қайтар зинот дувамин цпардасам азе вай ац Донбасма ама фитсак бархиунтаран Qatislav Donetsk ама Lugansk Адаму республикате саржит қоққанинил Sarmagun xastun operatsiy rastaja qabator zinod ravdisini xay xurzashinirsid Donetsk ама Lugansk Адаму республикате Maydantay va Rossiya ама Xusariristun prezidenti Baramid Magaskata xurzashinirsid atsi bastati xastu xurzaxtay آخم قبولدی یقی پرستا رازمه کدام به پرستا بیا خیلی در نزدونه چه بای خشتت فشی شب پردست مازه دنباس فشی داریست که از دیت آمد اپت بچکت ماغ باتولیون با خوابتا هم در ایفس مرد وقت آوردگی و در تاش دیولگی در قرم باتولیون ما و تا آوردگی در اون در تا فشی دیست آمد فسته مرد باش دی ماخ ما یون خاصه حاصل پوی دواز اتمنازون فلاشفیتون همه من مزر دست کاختا یا خور جیناده یا وزدان جیناده ضرور لگ کستر Min farasada navazdikagam aze gurdziye agresi rastaje famart Sergej fid nerta ana fide bazadiste khastun arta anaqum svalune gabeste Sergej yamalat fasta xurzashchin artset qaqqan nad ministrade Maydan Zavoinskoy dobliste fitsak abkhane Maydanay در ترکنم اینفرماسیون را وقت سخص بلیت президент Gagloyta Alana Baxasmagaska Leningur rayonu festivadan arst savs partiyvon zal ama nray fastama udum payday marvitsiste sasari barastak Nirtakka am khastsavn salsakkadan kostata ama wifasta zal iftung arsavzan partiyvon inventarey Arajda tarxayt binat fettan Eysangurt Leningur rayonu Orjosana qavaraqchi boygomizan nog trenajurun zal sportzal salsakkanin amen qav inventar samalkanin kostraydda atsa sentyabr may prezident Gagloyta Alana Baxasmagaska Ağustos Bakuda kosmetikun salsakkanin kostata saxurstoy kultat sar ama rayftoy elektron xax atsa kostata xastkanin rayon administratsiy tsaranotun kommunalun xazarat kushchita Festivat fandri tsamedarit tersin trenajurni zalomaz men axam komnatudi katsa arst navdi mana Don kulturayma سبب فندت سمیه هم سراز. اولت نوگن خافتم نوگه سباشر ستوی آگوشکات نرایفتم آگوشکات ایفدو دستم بعض دست تارگی بساگاردونی ولدر ستاری درتی ولدر نوگه من استیاش کن داره. Orjosana qav trenajurun zal sarazını xəsləbərtnə Respublikay sərqləq qratda Leningora rayon məyakusa gumbalsı rəstəcət sərcətə kurdiyat məgəskə. Arajı təqultı sərdən kostə feystə abon nərən qalməkəsinc astərt sarazına sərmagund ərməgmə. Uyfəstə bol xəncistə mədzəvərdir səvzən sportivun invendar. Qaviz birə festivat kədstəfəndə sportə arxayin həməvədun ənərqət sən qalməkəsinc sport zalı bakundmə.
Президенты ما بخاطر استمزة тренажерный зал сразу. قال كاسن سوالداي در من молодежь كاتسر از دانالو كم فرسنت كاتس سوردست тренажер تما كادر بخيزست тренажерный зал نرايقوندست مدتستم. Rayon administrasiyi serglawa Gualat Murtaz buzn cenexeste zaxta prezidentdan rayon problematami qustarda taxe. Amma ban sankot darastagl kaysi xaskandiste prezidentine xaslavertedar. Kokoytan jela ustat zavr tatat zarina informatsiyon rawaxt abun. Саквестузен фелаем даренс Бернуна хаст. Абун республикае пост телеграфон служба кушетен санканенса профессионалун барагвон. Амасын войсетен антестефендиекте захта президент Гаглуй Талан. Хоздар кушетен тас хурзахчен котта патсахадун хурзахтай. Церемонии веднейсен куртер. Президент Гаглуйта Алан Арфаракоттана республикае палса хадунуни дарун костуат почтово-телеграфная служба экушетен са профессионалун барагбонысетен. Ойбаны санкотта пустхашете уаззау фала ахшчиак кост. Ходунбон гадменекаски асердайзе мегейрастагл кайфахат секаненс хазартам газетта фестаджета пенсита севалата пособита амандарта. Versucht, professionellen Bereichen verantworten müssen. Und dann finde ich einen Raffaken, Orachter, Khurjinat, خبرت خدجة كانوا نرجورم بستيش ودم شرح ودم وفرن كانن وبرد بون فدر ونومي وبون برد بون كما داريتر خواهی دارید ترجیح و رازای بیر آدم تفکر بیر دیگران تفکرون ففده اون کتی فلک کتی آدم نوی میمه بودونن در سشارم بون تبیر آد کسی رو برتدر خود در شو خسته کتی رو برتمه نزد خود تشتک فخص نبون روید فخص در کنم رو بچه کنم زون بادم در بچه نخیستر که تبیر موشوی بیمه سیدنگی مکوسی Гаглуйта Алампатса хаду хурзахтайс хурзахчинкота асукостуата бира астенамешчене чикусы увадоне иукурден. Хурзахтарайстуй эрмест горати чикусы васы пусхашетен фалама район тайдар. خورزخت چیرایستا و دون بوزنگ زاخته پاسخاد سرخلاوگن که سرقات کتا اما سنساکستان اکاگارخ که اس کتا ویت خیم. Хочу вам выразить сердечную благодарность за высокую оценку нашего тяжелого труда. Большое вам спасибо. پوسخشتا اینه پروفیسیت کوشتیم آبارگه ایسن سوسترم از دوی بانسان کتا یران خاص باستین آدم ماسون کامونیکاسیت کامیتیت سردار جیگولات خاصان و میدرسن کوسن نای امبلون آورتم. Kuragistami در نوجدر من پشتالم تدر zdar lično ma kad manajren formirovanje budžeta po novi god manaj ma kad ova возможность как-то будет возможность масынай хотел гецел фафилдер канам он new проблемai ten проблемai در здание почты. Президент بانسان کتا زغگه سگنه نیسو میکی باسر خایدسته پوسخشتا کستمست فافلدر کنن اما سن کوسنن امبلون آورته سرازنل. Jedan organizator iyi filme ya proje budžeta podavod kanji. Pakistani olmadı. Ma şolun ma gahtat khassa. Ma boşut bodut naval şolun ma gahtat bitot. Ve ma on khasta kent. Ma جش فودت تایش و برتای و مگسکه شسابون باوچی زر مخالگی ما خواست کنیم. میرم نه تو کفرست خیلی سرکن نیویس پروگرامات خواست کنیستم باولیوتی. Отата Алюна Гузитата Сармат Бети Талим информацион равагдабун. Куднисан савзан ирон литературун взаджа бендура варак хетеката куста юбилейна республика вейфадл сайраджа дарн хасса дабуна брифинг. Важжа табанасан кутуй манзалы гавнасани ва гирон адама культурун сарде. Астайр зыртой юбилей маныртаккацы саттаганан кустсавы вейфадл. Журналист ахсан өднейсен гурттар.
Информация мамахора комитета от брифинга охора министр Лулат Аслан ама культура министр Хадивак Мамита Григориан. Брифинга сайраджа дар нахассы дирон литературон взаджа бандура варак хитаккаты коста юбилей на республика Коднусан Канзастам. На сегодняшний день в образовательных организациях идет 3 конкурса среди учащихся. Это конкурс эссе, сочинения на тему Куста, Феста, Апуна. У нас конкурс рисунка, в том числе среди учащихся. Лулат Асланбан санкутацы мазалыстырны санюак ирон адамы культурун сардым. Вман ефалгаты набасты юмияк ахрадун скулаты уагдыр саудысты качын мазал такаты табастудысты гениалун ирон поэтет сард амасфалды стадима. Будет проходить финальный этап конкурса чтецов на произведение Куста Ивановича. Финальным мероприятием по данным 3 конкурсам будет собрание в Государственном киноконцертном зале «Чермет», где мы будем награждать победителей, где будут выставлены лучшие работы наших учащихся, а на сцене, опять-таки, силами нашей учащейся молодежи будет организован конкурс, будут зачитаны лучшие стихи, вместе с тем будут концертные номера. И все это мы планируем провести 16 октября. Министр Нахастам Гаска Республика Скулату Уагдыр Саудысты Гомурокта мастер-класста Иргон литература Якустай фестуасмысты бандурал. Мы планируем победителей вот тех конкурсов, которые я обозначил, вывести в селение НАР. Есть у нас много желающих с образовательных организаций. Но мы понимаем, что все единомоментно всех учащихся мы вывести не сможем, потому что есть определенные накладки по дому-музею, где, по моей информации, на сегодняшний день ремонтные работы, к сожалению, пока не завершены, но вместе с тем экскурсии все равно будут проведены и в самом селении НАР, то есть тоже определенные культурные мероприятия, но с нашей стороны запланированы. Фэнтесам октябрь Костай Райгуран Бунена Ахурзауты Югордат Саудысты поэты Райгуран Кавнарма, ама Хаят Райсысты Барак Бунун Мазалты. Бошет качеством утром Жабах, Расухт, концерт, камежисты, на Пачахадун ансамбль, оркестр, хор, Зоржта Джинис, Кустой Нахастер, Кустой Мабаста Джинис, а мы ушибим Ршаджинис, Кустой премия, Збарак канжисты, чи Рамбу Джинис, mesela Схорзахчин канжисты. Это сам октябрь мо в Дестершаджинис на почахом драмном театре спектакль Куста. Я шортл, я биография Джудис Шаве. Культура министра Хадивак Мамита Григорий яран хасыбаны санкоттан адаман асым азалы ыстырны санюак валдайдарта разгафалтаран. Литературун конкурсы Хаят Райсын Ябону Алкамандар و майдартар монапаца хадун телерадио компании саттаканы сармагундра вақт костайы юбилейма. Районды Хаят, культура Хаят шамыш мероприятия. Найдер автакума, найдер олоз در انسان کنش ولی آشیاز و الدای کدای زبون بندورون در ایبون دویش همه آشیاز سماجد دوی نول کدن بلاخم و همه آخم داداو رای لینگور جاو زناور تخیوال رای نوکت یول در گورت تخیوال کلتورای خواهد چی بودون در شبته کنش سرمگون دای ماجا بیبلیاتیکات I už tady na vědomstvote na dalborčist, které zahrám, budu lidar, šatekem se chikustoje, darak bum na Asıbun tıstırsat taganan kussav khitakatı kostayra gurdu sada aksaya fonza zı yubileyma amayam sahi akkagayt sattakanın snim bastaktam. Nutsubun kostayan katkanzı stamasa araq sinat avdistı nabasta isfaldistadun kolektiv tamahitsen zarakkancıtam. Adam razralavzıstı irun fışçıta ama paet tahur zav fasivat. Gobostagonda gazatı Elena informasyon ravaqt abun.
Abun informatsion ravagdı fəstəkə sudzutsa təmirlanı alıver deyzer xursi rıstum studi vazagudzen fəsarayna qottaqta minister Cud Xsar. Wazarda lullawın kanam tilikaşçıtan der fadat kayvuzan kumkuma efiri minister mefar strattınan. Ama karun bettene bazunga kandistam desa maktabrin nebaste bunğa da berekkenen time. Znavr rayonu Dzenisi Ivgasas tualda faqar madbun eydunirta axsavi 0 gradusi. Ivgasas Dzenzav rayonu darvalda faqar madbun eydunduva axsavi 10 gradusi. Axam bunğa Dzen Qaysayder valda faqar madbun eyduvani axsavi 10 gradusi. Leningur rayonu dar Ivgasas tualda faqar madbun eydunduva axsavi 0 gradusi. Ivgasas Dzen Respublika stolitsa Tskhinvali darvalda faqar madbun eydunirta axsavi 10 gradusi. Axamı destana informasyon службы basatda gondurmacıta al bundarını sardı vazat xurs xabartı fədəm oluna radun fiyen baldman.